¿qué tal? Mi nombre es José Alfredo Castro Ibáñez, soy especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica y subespecialista en neuroradiología. Hello, how are you doing? My name is Jose Alfredo Castro Ibanez, and I am a doctor specializes in radiology and neuroradiology. El día de hoy, junto con mi papá, quien va a ser mi traductor, vamos a presentar los resultados de nuestra investigación. Today, along with my father, who is my translator, we will be exposing the results of our investigation. El título de nuestra investigación es Correlación del signo de resonancia magnética T2 FLAIR considerado positivo a partir del 25% de discrepancia y el estado de mutación IDH en gliomas grado 2 y grado 3 de la OMS. The title of our investigation will be Correlation of Mismatched T2 Flare Magnetic Resonance Sign Considered Positive from 25% Discrepancy in IDH Mutation Status in WHO Grade 2 and 3 gliomas. El grupo de investigadores estuvo conformado por el Dr. Roger Antonio Carrillo Meso, quien es neuroradiólogo, The group is composed of Dr. Roger Antonio Carrillo Meso, who is a neuroradiologist, por el Dr. Iván Pérez Neri, quien se encuentra en la unidad de síntesis de evidencia, by Dr. Ivan Perez Neri, who is in the Department of Unit of Synthesis and Evidence, por el Dr. Carlos Sánchez Garibay, quien se encuentra en el departamento de neuropatología, by Dr. Carlos Sanchez Garibay, who is in the Department of Neuropathology, y por la doctora Marta Lilia Tena Soc, que se encuentra en el departamento de neuropatología. and by the Dr. Marta Lilia Tenasak, who is in the Department of Neuropathology. Y pues bueno, por un servidor que actualmente ya soy neuroradiólogo. And also by your servant, who is also a neuroradiologist. En cuanto a los antecedentes, el signo de mismatch T2 FLAIR es un marcador radiogenómico distintivo de los astrocitomas difusos IDH mutados sin codeleción 1P19Q. Desde su descripción en 2017, se han agregado nuevas características y puntos de corte para considerarlo positivo. As far as the background, the T2 flare mismatch sign is a distinctive radiogenomic marker of IDH mutant diffuse astrocytomas without 1p19q correlation. Since its description in 2017, new characteristics and cutoff points have been added to consider it positive. El signo es un biomarcador radiológico sustituto no invasivo de gran utilidad para predecir el estado de mutación IDH. The sign is a surrogate non-invasive radiological biomarker highly useful for predicting IDH mutation status. Se han reportado especificidades que varían entre el 88 al 100%, sensibilidades entre el 44 y 63% y valor predictivo positivo entre el 83 al 100%, con una concordancia interobservador entre el 0.56 y 0.94. Reported specificities range from 88 to 100%, sensitivities from 44 to 63%, and positive predictive value from 88 to 100%, with inter-observer agreement between 0.56 and 0.94. El signo resultó ser positivo en otro tipo de tumores, como el oligodendroglioma, considerándose falso positivo. The sign has also been found positive in other tumor types such as oligodendroglioma, being considered a false positive. En esta diapositiva voy a explicar un poco en qué consiste el signo mismatch T2 FLAIR. In this presentation, we will be explaining what a T2 flare mismatch consists of. En el año 2017, el Dr. Patel y sus colaboradores In 2017, Dr. Patel and his collaborators explicaban que consistía en una hiperintensidad homogénea en T2
con pérdida de señal central y un borde delgado hiperintenso residual en FLAIR. Explained that a homogeneous hyperintensity on T2 with central signal loss and a thin residual hyperintense rim on FLAIR. Sin embargo, en estudios más actuales, However, on actual studies, se agregaron otras características, other characteristics have been added, como la ausencia de realce tras la administración de contraste, que la supresión de FLAIR puede ser heterogénea y que no se deben considerar zonas quísticas o necróticas como áreas suprimidas de FLAIR. like the absence of enhancement after contrast administration. Suppression on FLAIR may be heterogeneous. Cystic or necrotic areas should not be considered as FLAIR-suppressed regions. En este estudio de resonancia magnética, In this study of magnetic resonance, observamos en el lóbulo frontal izquierdo we can observe on the front left lobe una lesión que es casi totalmente hiperintensa en la secuencia de T2. we can observe that injury is almost hyperintense on the sequence of T2, y que en la secuencia de T2 FLAIR and that the sequence of T2 FLAIR presenta supresión de señal central, presents suppression of the central signal con un anillo hiperintenso. with a hyperintense rim. Este es uno de los casos de nuestra investigación This is one of the cases of our investigation que publicamos en Instagram para su enseñanza. that was loaded on Instagram for further studies. Aquí les dejo el QR que maneja el instituto por si nos quieren seguir. And this is our QR, so just in case you want to follow us. La clasificación de tumores del sistema nervioso central de la OMS del 2021 se basa cada vez más en marcadores moleculares, lo que ha llevado a investigar la correlación de estos marcadores con las características de imagen de resonancia magnética. The 2021 WHO classification of central nervous system tumors increasingly relies on molecular markers, leading to research on the correlation between these markers and MRI features. El signo de resonancia magnética mismatch de 2 FLAIR puede utilizarse para realizar el diagnóstico de astrocitoma difuso IDH mutado 5 de lesión 1P19Q. The T2 FLAIR mismatch sign on MRI can be used to diagnose IDH mutant diffuse astrocytoma without 1P19Q correlation. Destacando que la importancia de este signo radica en su especificidad más que su sensibilidad. Disminuir el punto de corte para considerarlo positivo a partir del 25% es una propuesta interesante, ya que se ha reportado que aumenta la sensibilidad sin una caída del valor predictivo positivo, por lo que podría servir de apoyo a los médicos tratantes para la toma de decisiones terapéuticas. It is important to emphasize that the significance of this sign lies in its specificity rather than its sensitivity. Lowering the cutoff point to consider it positive from 25% is an interesting proposal, as it has been reported to increase sensitivity without a decrease in PPV. Therefore, it could serve as a useful tool for treating physicians in therapeutic decision making. Justificación. Justification. Alrededor del 80% de los gliomas grado 2 y 3 de la OMS se caracterizan por mutaciones IDH y está presente tanto en astrocitomas como oligodendrogliomas. Approximately 80% of WHO grade 2 and 3 gliomas are characterized by IDH mutations which are present in both astrocytomas and oligodendrogliomas. Para su detección, el análisis inmunohistoquímico de los materiales de biopsia se consideran el estándar de oro. For detection, immunohistochemistry
Optochemical analysis of biopsy samples is considered the gold standard. La resonancia magnética es una herramienta de diagnóstico reproducible y no invasiva, la cual desempeña un papel importante proporcionando información sobre el estado molecular y caracterización del tumor cuando el análisis genético no está disponible, cuando el paciente rechaza la biopsia, cuando el material de biopsia es inadecuado o cuando el paciente no es candidato para su realización. MRI is a reproducible and non-invasive diagnostic tool that plays an important role in providing information about the molecular status and tumor characterization when genetic analysis is not available. When the patient refuses a biopsy, when biopsy material is inadequate, or when the patient is not a candidate for the procedure. Se pretende contrastar con los resultados de las diferentes investigaciones para determinar la sensibilidad, especificidad y concordancia interobservador de la correlación entre el signo mencionado y la mutación IDH en gliomas grado 2 y 3 de la OMS de la población de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. This study aims to compare findings from different investigations to determine the sensitivity, specificity, and inter-observer agreement of the correlation between the mentioned sign and IDH mutation in WHO grade 2 and 3 gliomas in the patient population of the Manuel Velasco Suárez National Institute of Neurology and Neurosurgery. Hipótesis nula. Null hypothesis. El signo de resonancia mismatch T2 FLAIR considerado positivo a partir del 25% de discrepancia del tamaño tumoral no se correlaciona con la mutación IDH en los gliomas grado 2 y 3 de la OMS. The MRI T2 FLAIR mismatch sign considered positive and with a more or the same as 25% tumor size discrepancy does not correlate with IDH mutation in WHO grade 2 and 3 gliomas. Hipótesis alterna. Alternative hypothesis. El signo de resonancia magnética mismatch T2 FLAIR considerado positivo a partir del 25% de discrepancia del tamaño tumoral se correlaciona con la mutación IDH en los gliomas grado 2 y 3 de la OMS. The MRI T2 FLAIR mismatch sign considered positive with a more or equal 25% tumor size discrepancy correlates with IDH mutation in WHO grade 2 and 3 gliomas. Objetivo. Objective. Comprobar la correlación entre el signo de resonancia magnética mismatch T2 FLAIR considerado positivo a partir del 25% y a partir del 50% de discrepancia del tamaño tumoral y el estado de mutación IDH en gliomas grado 2 y 3 de la OMS, así como la concordancia interobservador en la evaluación de las características más recientes de este signo. Verify the correlation between the T2 FLAIR mismatch MRI sign considered positive from a 25% and 50% tumor size discrepancy and the IDH mutation status in WHO grade 2 and 3 gliomas, as well as the inter-observer concordance in the evaluation of the most recent characteristics of this sign. Metodología. Methodology. Todos los análisis se realizaron con el programa STATA versión 18.0. All analyses were performed using STATA version 18.0 program. Los estudios de resonancia magnética se realizaron en un equipo General Electric Signa versión Explorer de 1.5 teslas y Siemens Skyra de 3 teslas. The MRI studies were performed on a General Electric Signa Explorer version 1.5 Tesla and a Siemens Skyra 3 Tesla. Diseño de estudio. Study design. Se trata de un estudio transversal retrospectivo, analítico, observacional de pacientes con diagnóstico de mutación IDH en gliomas grado 2 y 3 de la OMS. This is a retrospective, cross-sectional, analytical, observational study of patients diagnosed with
IDH mutation in WHO grade 2 and 3 gliomas. El tamaño de la muestra. Sample size. Un muestreo deliberado que se determinó mediante el uso de fórmula para cálculo de muestra en poblaciones finitas y conocidas, siendo de 60 pacientes el tamaño de la muestra. Deliberate sampling determined using the sample size calculation formula for finite and known populations with a sample size of 60 per patients. Criterios de inclusión. Inclusion criteria. Mayores de 18 años que contaran con el expediente clínico, más bien en el expediente clínico con diagnóstico de glioma con mutación IDH grado 2 o 3 y que en el PACS tuvieran estudio de resonancia magnética con secuencias T2 y T2 FLAIR. Patients over 18 years of age with a clinical record diagnosis of glioma which IDH mutation grade 2 or 3 and with MRI studies including T2 and FLAIR sequences in the PACS. Criterios de exclusión y eliminación. Exclusion and removal criteria. Pacientes que recibieron tratamiento previo a la realización de resonancia magnética y o análisis histopatológico. Se eliminó a los pacientes que no contaban con número de registro o expediente clínico. Patients who had received prior treatment before undergoing MRI and or histopathological analysis. Patients were excluded if they did not have a registry number or clinical file, if they lacked an MRI study in the hospital's PACS system, or if the presence of artifacts in the MRI study limited proper evaluation. Variables. Variables. Clínicas. Clinics. Edad, sexo. Age, sex. Dependientes. Dependent variables. Mismatch T2 FLAIR mayor al 50%, mismatch T2 FLAIR mayor al 25%, hiperintensidad T2, hipointensidad en FLAIR y quiste intratumoral. T2 FLAIR mismatch higher than 50%, T2 FLAIR mismatch higher than 25%, T2 hyperintensity, FLAIR hypointensity, intratumoral cyst. Variables independientes. Independent variables. Localización, tamaño, mutación IDH, tipo histológico, grado de la OMS 2021. Location, size, IDH mutation, histological type, WHO grade 2021. Dos médicos radiólogos analizaron los estudios de resonancia magnética en la estación de trabajo con computadoras de grado médico del sistema PACS, de manera independiente y sin conocer los resultados de neuropatología para evitar el sesgo de revisión, y registraron las variables radiológicas cuyo análisis final se obtuvo por consenso. Two radiologists independently analyzed the MRI studies on the medical grade workstation computers of the PACS system without knowing the neuropathology results to avoid review bias, and recorded the radiological variables with the final analysis obtained by consensus. Resultados. Results. La tabla 1 de las características descriptivas del estudio Descriptive characteristics of the study nos expone un tamaño de muestra total de 46 pacientes, shows a total example of 46 patients, de los cuales el 52% eran mujeres. all of which a 52% were women. La localización más frecuente The most frequent localization
fue en el lóbulo frontal con el 26%. Was on the frontal lobe with a 26%. Las lesiones que presentaron hiperintensidad en T2 The injuries that presented hyperintensity in T2 fue el 100%. was 100%. Y las lesiones que suprimieron señal en FLAIR And the injuries that suppressed signal in FLAIR fue el 54%. was 54%. Las lesiones que presentaron un mismatch mayor al 25% The injuries that presented a mismatch of 25% fue el 54%. was 54%. Y las lesiones que presentaron un mismatch mayor al 50% And the ones that presented a mismatch of 50% fue el 32%. was a 32%. En cuanto a los subtipos histológicos, As far as the subtype histological, el astrocitoma fue el 63%. astrocytoma was a 63%. El oligodendroglioma And the oligodendroglioma fue el 17%. was 17%. Y el oligoastrocitoma And the oligoastrocytoma fue el 19%. was 19%. En cuanto a la mutación IDH, According to the IDH mutation, los grado 2 fueron el 67% the grade 2 were 67%, y el grado 3, 32%. and grade 3, 32%. La tabla 2, que expone el acuerdo interobservador, Table 2, Inter-Observer Agreement, nos muestra que el signo de mismatch mayor al 25% shows that the mismatch of 25% tiene un kappa de 0.68 has a kappa of 0.68, y el mismatch mayor al 50% and the mismatch higher than 50% tiene un kappa de 0.9. has a kappa of 0.9. La tabla 3, que expone el resumen de resultados de radiología e histología para diagnósticos concordantes o discordantes de grado 2, Table 3, Summary of Radiology and Histology Results for Concordant or Discordant Diagnosis of Grade 2. del total de casos con resultado histológico grado 2, Total of cases with histological results Grade 2. que fueron 31 pacientes, There were 32 patients. 18 fueron positivos para astrocitoma. 18 were positive for astrocytoma. De esos, el 72% tuvo un mismatch positivo del mayor al 25%. Of those, 72% had a mismatch sign higher than 25%. Y el 50% tuvo un signo mismatch positivo mayor al 50%. And 50% had a mismatch sign higher than 50%. De los 6 pacientes que fueron positivos para oligodendroglioma, Of the 6 patients that were positive with oligodendroglioma, el 33% tuvieron un signo mismatch positivo mayor al 25%. 33% had a mismatch sign of higher than 25%. La tabla 4, que expone el resumen de resultados de radiología e histología para diagnósticos concordantes o discordantes de grado 3, Table 4, a summary of radiology and histology results for concordant or discordant diagnosis of grade 3. de los 15 casos que fueron positivos, Of the 15 cases that were positive, 11 fueron astrocitomas. 11 were astrocytomas. De esos, el 45% tuvo un mismatch positivo mayor al 25%. Of those, 45% had a mismatch sign higher than 25%. Y el 27% tuvo un mismatch positivo mayor al 50%. And 27% had a mismatch sign higher than 50%. El 50% tuvo un mismatch positivo mayor al 25%. 50% had a positive
higher mismatch sign, higher than 25%. Discusión. Discussion. Cuando el punto de corte es mayor al 25%, la sensibilidad es del 62%, la especificidad del 63%, el valor predictivo positivo del 86% y el negativo del 31%. When the cutoff point is higher than 25%, sensitivity is 62%, specificity is 63%, PPV 86%, and MPV 31%. Cuando el punto de corte es mayor al 50%, la sensibilidad es del 41%, especificidad del 100%, el valor predictivo positivo del 100% y el negativo del 32%. When the cutoff point is higher than 50%, sensitivity is 41%, specificity is 100%, PPV 100%, and MPV 32%. En el valor kappa, cuando el punto de corte es mayor al 25%, es de 0.68 y mayor al 50 es de 0.9. The cutoff point higher than 25% is 0.68, higher than 50% is 0.9. En nuestra investigación, el signo fue positivo en 3 pacientes con diagnóstico de oligodendroglioma, lo cual fue considerado como falso positivo, ya que el signo mismatch T2-FLAIR es una característica radiogenómica distintiva del astrocitoma difuso IDH mutado sin codeleción 1P19Q. In our study, the sign was positive in 3 patients diagnosed with oligodendroglioma, which was considered a false positive as the T2 flare mismatch sign is a distinctive radiogenomic feature of IDH mutated diffuse astrocytoma without 1p19q code deletion. The T2 flare mismatch sign will continue to be a subject of research as it has shown promising results in published studies. Prospective investigations with larger sample sizes should be conducted, as well as the addition of other MRI characteristics such as ADC values, enhancement features after contrast administration, and perfusion values to give the sign greater validity in diagnosing or excluding this type of pathology. Our study has limitations such as being a retrospective study, the small sample size, the lack of a third neuroradiologist, evaluator, or discording results, and the limited training to better assess the sign from the higher than 25% cutoff point. However, it should be noted that the data described will provide valuable information for future research. These images belong to some patients in our study who presented a mismatch sign greater than 50%. These images belong to some patients in our study who presented a mismatch sign greater than 25%. This is a case of oligodendroglioma that presented the T2 flare mismatch sign with a cutoff point greater than 25%. Conclusions. Lowering the cutoff point to greater than 25% increases the sensitivity of the T2 flare mismatch sign. However, it decreases specificity and positive predictive value, and also increases the difficulty of analysis. We believe the ideal cutoff point for a positive value should be greater than 50%, at which specificity and PPV are 100%. Radiologists and neuroradiologists must be trained for the correct evaluation and correlation of the sign with the diagnosis of IDH mutated diffuse astrocytoma without 1p19q code deletion. Finally, the sign was reported as positive in oligodendroglioma, so caution should be taken. This is the bibliography. I greatly thank the organizing committee for the invitation, and greetings from our precious city of Puerto Vallarta. Well, thank you and farewell from my father and I from Puerto Vallarta. Thank you very much.